اللهم صل على محمد وعلى آل محمد। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के इस सबक में हम सीखेंगे सूरह मरियम की आयत नंबर 66 से 63 नंबर आयत है सूरह मरियम और पारा नंबर 16 है क़ाल अलम। आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या। अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शैआ। फवरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन थुम्म लनुहज़िरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया। थुम्म लनंज़िअन्न मिन कुल्लि शिअतिन अय्युहुम अशद्दु अलर रहमानि इतिय्या। थुम्म लनहनु अअलमु बिल्लज़ीन हुम औला बिहा सिलिया। वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिक हत्मम मक़दिया। सुम्मा नुनज्जिल्लज़ीना इत्तक़व व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। नून को ता के साथ मिलाया, नत्ता, फिर क़ाफ को इस वाव के साथ क़व्व, नत्तक़व्व नज़रुज़्ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया। सा पर ज़बान निकालेंगे, जिसिया। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا
قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا صدق الله العظيم.